बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अवामी पाकिस्तान। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब आला, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान जेल में बैठकर क्या कर रहा है और ये हामिद मीर साहब का नया कटा क्या खुल गया है। तो पहले इमरान खान की बात करते हैं कि इमरान खान तो जब हुकूमत में था तो उस वक्त ही उसने कहा था कि मैं हुकूमत से उतर कर ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा, और फिर हुकूमत से उतरने के बाद उसने जो कुछ किया वो सब आवाम के सामने है। साइफर हुकूमत में ही था तो साइफर वो का एक कागज़ लहरा कर कहा कि मेरे खिलाफ वो अमेरिका ने साजिश की है, और उतरने के बाद कहता रहा कि मीर जाफ़र और मीर सादक ने मुझे उतार दिया, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा तो ये हुकूमत नहीं रहेगी, मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। पता नहीं वो क्या क्या डेंगे मारता रहा और कर कुछ नहीं सका। और फिर उसने फौज को कहा कि अब देखना तुमको टक्कर के लोग मिले हैं। और फिर वो 9 मई का वाक़या हो गया, तो उसमें जो सारे वीडियो सबूत हैं और जो लोग पकड़े गए वो सारे पीटीआई के हैं, पीटीआई के कारकुन भी हैं, पीटीआई के लीडर भी हैं। और पीटीआई के लीडर्स के कुछ वीडियोस और कुछ मैसेजेस भी ऐसे पकड़े गए हैं कि उन्होंने अपने कारकुनों को और लोगों को कहा कि फलां फलां जगह पर फलां फौजी तनसीबात पर या हेडक्वार्टर पर हमला कर दो। और जो लोग उधर हमला करते हुए पकड़े गए या जिनके वीडियोस हैं सो सब तो पीटीआई के कारकुन ही हैं। और वो इमरान खान का खुद अपना भांजा एहसान न्याजी भी लाहौर के कोर कमांडर के घर में जो हरकतें कर रहा है और वो पतंग लहरा रहा है, वो उसकी वीडियोस भी है। तो अब जनाब, कल उसको साइफर केस में जो केस चल रहा है, एक तो ये पाकिस्तान की अदालतें और जजेस अजीब है कि जब हाई कोर्ट ने हुक्म किया कि भाई इसको ओपन चलाया जाए और सहाफ़ियों और लोगों को भी इजाज़त दी जाए वो केस को जाकर देखें और रिपोर्ट करें, तो ये किस तरह है कि किसी मुजरिम को सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जज साहब इजाज़त दे रहे हैं। ये तो अजीब ही लगता है। क्या कोई दूसरा मुजरिम हो, कोई दूसरा कन्विक्टेड आदमी अगर केस में आए तो उसको ये जज साहबान अदालत में ही सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और सहाफ़ियों से बोलने की इजाज़त देंगे? तो ये पाकिस्तान का निज़ाम जो है और कानून सारी दुनिया से निराला है। ये निज़ाम और कानून नहीं है, मगर इधर जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं उनकी मनमानियाँ होती है। वो जिस तरह भी करें, जिस तरह भी सोचें, वो उनका पाकिस्तान का कानून है और उनका जो है वो मन ही सब कुछ है। तो उन्होंने सहाफ़ियों लोग से बात की कल इमरान खान ने, और उसने बोला कि ये 9 मई का जो वाक़या है, पहले तो वो कहता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, और अब ये कहता है कि वो लंदन प्लान था और लंदन में बैठकर बनाया गया। और शायद उसने नवाज शरीफ का नाम भी लिया है या नहीं लिया है, और इशारतन बोला है कि वो नवाज शरीफ ने करवाया था। तो भाई नवाज शरीफ ने या लंदन प्लान ने या एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, तो तुम्हारी पार्टी के लोग कैसे उधर गए, उनकी वीडियो कैसे हैं, वो कैसे पकड़े गए हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी पार्टी उस प्लान में शामिल थी, और तुम्हारी पार्टी के लोग अगर उस प्लान में शामिल थी तो तुम किस तरह फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हो? या तो कहो कि ये मेरी पार्टी के लोग नहीं हैं, कभी तुम कहते हो कि मेरी पार्टी के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, और तुम उसके केस से लातल की कभी का ऐलान करते हो, कभी फिर वो उनकी
پاسداری بھی کرتے ہو، تو یہ کس طرح کا تماشا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لیڈر؟ یہ سبھی لیڈر ایسے ہیں۔ نواز شریف بھی باہر بیٹھ کر وہ فوج کے خلاف بولتا تھا، باجوہ اور فیض امین کو دھمکیاں دیتا تھا کہ جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، ان کو سزا نہیں ملے گی، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ مزیدار افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب لیڈر ہی پاکستانی فوج کے سہارے، اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، ان کی منتیں کر کے گھٹنے پکڑ کر اقتدار میں آتے ہیں اور پھر وہ فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ تو یہ عجیب تماشا ہے پاکستان میں جو لگا ہوا ہے۔ تو اس تماشے کا آخر انت فوج کو ہی کرنا ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے کرتوت جو ہے عوام کے سامنے لائیں، ان کے اوپر کیسز چلائیں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو عمران خان نے تو حد ہی کر دی ہے۔ کل وہ پھر جو وہ تو یو ٹرن لینے اور جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، کل تو اس نے حد کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں پنکی پیرنی کو نکاح سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا، جانتا کیا، میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو پھر تو کل ہی اون چودھری جو اس کا سب باتوں کا ساتھی اور سب باتوں کا رازدار ہے، اس نے کہا کہ میں شاہد ہوں کہ میرے ساتھ عمران خان پنکی پیرنی صاحبہ کے پاس چلتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کس قسم کا آدمی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر ہاتھ کر رکھ کر یہ بات کہتا ہوں۔ تو یہ لوگ قرآن کی پکڑ سے ہی اور اللہ کی پکڑ سے ہی تو یہ خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں کہ فرعون بھی کسی ایک قاعدے قانون کی طرح کی اندر چلتا تھا، مگر ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو فرعون سے بھی اوپر سمجھ لیا ہے اور اپنے آپ کو شاید خدا ہی سمجھ لیا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے رہیں گے، جو کچھ بولتے رہیں گے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہ کوئی اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ قرآن کے اوپر بول دیا، تو اب دیکھنا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو اس وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر اس کو کچھ نہیں سمجھا تھا، اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھا تھا کہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو عمران خان کے جھوٹ تو سارے مشہور رہے اور اس کا یو ٹرن بھی مشہور ہے۔ تو کل یہ جو اس نے گول کھلائے ہیں، تو یہ ایک کل ہی اون چودھری نے اس کا جو ہے جھوٹ ظاہر کر دیا، اور وہ جو ہے فوج کا ٹکر جو ہے اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ فوج کے ساتھ ٹکر، بھائی پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار ہے، اور اس کے ساتھ تم اگر ٹکر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاکستان کی سالمیت کے خلاف ٹکر لیتے ہو۔ فوج کو کمزور کرنا اور فوج کو جھوٹی باتیں پھیلا کر عوام میں بدنام کرنا، یہ کس قسم کی سیاست ہے اور یہ کس قسم کی پاکستان کی وفاداری ہے؟ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ تم کو صرف اپنی کرسی نظر آتی ہے۔ تم لوگوں کو، چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان کو، اپنی کرسی کی خاطر تم فوج کو بدنام بھی کرتے رہتے ہو اور فوج کی مدد سے پھر کرسیاں بھی حاصل کرتے ہو۔ ابھی اگر یہ فوج عمران خان کو معافی دے دے اور اس کو اس طرح جس طرح پہلے باجوہ اور فیض نے اس کو سہارا دیا تھا اس طرح سہارا دے، تو یہی عمران اب فوج کی تعریف کرنے شروع کر دے گا۔ تو یہ خدا کے بندے، یہ خدا سے ڈرو۔ تم جو یہ پاکستان میں سیاست کا، ایسی جھوٹی سیاست کا تماشا لگا دیا ہے، یہ تمہاری جھوٹی سیاست نہیں چلے گی۔ اللہ کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو نواز شریف اتر جاتا ہے آدھے ٹینیور میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ ہی تو ہے نا۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم غرور اور تکبر میں کیسے بن جاتے ہیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو ہم کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو بھائی پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ یہ فوج سیاستدانوں کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ ایسے کام کرتے رہیں جو دشمن کے فائدے میں ہو اور پاکستان کی جو ہے کمزوری بن جائیں اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن وہ کمزور ہو جائے۔ تو یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے جو لوگ ہیں، چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران ہو، ہم تو ان کو ملک کے غداری کہیں گے۔ یہ ملک سے غداری ہے فوج کو بدنام کرنا اور فوج کو کمزور کرنا۔
अब आते हैं दूसरे, वो जमहूरियत के चैंपियन हामिद मीर साहब के पास। हामिद मीर साहब ने पता नहीं क्या कर दिया है कि उसको, वो जो है जियो न्यूज़ से सुना है कि 10-15 दिन के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है। तो हामिद मीर भी जब भी वो प्रोग्राम करता है, एक तो उसकी आदत होती है, तो जो सामने जो भी लोग बिठाता है ऐसी बातें करता है, और ऐसे वो तुनक और वो बातें करता है कि वो लोग को आपस में लड़ा देता है। ये तो सहाफत तो नहीं है, मगर इसको हम क्या नाम दिए, नाम देना भी अच्छा नहीं लगता। आम लोगों में तो जो इसको कहते हैं कि भाई ये शैतानगिरी है, दूसरे लोगों को आपस में लड़ाना, ये शैतानगिरी है। तो हामिद मीर तो यही काम करता रहता है, और ये इमरान खान की तरह ये भी पाक फौज का सबसे बड़ा दुश्मन और मुखालिफ है, और बैठकर फौज के खिलाफ ऐसी बातें करता है कि जैसे फौज पाकिस्तान की वफादार नहीं है, सिर्फ ये हामिद मीर ही पाकिस्तान का वफादार है। भाई तुम साफ ही नाम, मैं तो इनको नाम ना जमहूरो साहब ही बोलता हूँ। शुरू से ही पाक फौज के खिलाफ इतना झूठा प्रोपेगेंडा और पाक फौज के खिलाफ इतनी वावेला करते रहते हो, और आवाम के जहनों में फौज के खिलाफ जहर भरते रहते हो। तो इन बातों का तो तुमसे हिसाब किताब होना चाहिए। मगर पता नहीं पाकिस्तान में कोई कानून, कोई अदालती सिस्टम या कोई ऐसी बातें नहीं है क्या कि जो लोग झूठ बोलकर और किसी अदारे पर तहमत लगाकर या पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाकर फौज को बदनाम करते रहें तो उसकी पकड़ नहीं हो। तो हामिद मीर भी है जो, वो भी इमरान खान की तरह बड़ा फौज का मुखालिफ ही है। मगर मैं आपसे पहले भी मैंने यही बात करता हूँ कि भाई पाक फौज के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इनका अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। आप लोगों को बातें मेरी अच्छी लगी तो एक बात करें, मेहरबानी करके लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर लोग शिकायत करते हैं, इसलिए आधे में ख़त्म करना पड़ता है। बातें तो बहुत हैं जी में, मगर वो बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर वो लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा जो है वो देखने में दुश्वारी होती है। तो हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह तुम लोगों को भी खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।